Morning po. Morning, ma'am. Morning. Morning, ma'am. Morning. All right, so before we begin, I would like to congratulate Justin and Donami for winning ano to? Poster making, no? Si Donami for poster making and si Justin sa poetry writing. Okay? Yay, So, congrats. congratulations. I-claim lang Thank inyohang you. prizes sa Tuesday. Sa ako raman po mo mag-claim. Congrats. Division na, ma'am. Sa to? Division na ilang giapilan. Ay, kuan, sa school lang. Mm-mm. Sa school lang na siya. Katubi tong memo nga gi-pa-disseminate sa inyo last month. Mao na siya nga competition. Okay? What else? So, since we're on the semifinals already, magsugod na ta og kanang hands-on gyud nga kanang art. Okay? But before we begin, we should discuss the elements of design first. When you say or when you hear the word design, what comes into your mind? Anyone? Different styles, ma'am. Different styles? What else? Kanang artistic nga Creativity. concept, ma'am. Creativity, artistic nga mga activities? Okay? What else? Fashion. Fashion, yes. Fashion is also considered design, no? Okay, so those are the very common notions when we hear the word design. Next, we have the first element which is the point or period, okay, or kanang dot. Kay dili man ta maka-create og design pag wala tay point. Is that true? Yes, ma'am. Yes, no? Magsugod gid ta og point per me. Okay? So point here is the visual element upon which all others are based. It can be defined as a singularity in space, meaning kana ra gyud isa nga point or daghan siya nga point, or in geometric terms, the area where two coordinates meet. And the point itself can be used as a way to create forms. So on the following slides, we're going to see different designs or creations that began from a single point. Okay? Kinsay first time nakakita og ingani nga painting nga kanang puro siya point. First time or nakakita na before? Nakakita na before, ma'am. Okay, nakakita na before. Naamay subject karon nga teaching art. Naa, ma'am. Ah, Mao. okay. Kay every time manggod nga mag-teach ko og art kay kadungan gyud niya ang teaching art sa education. Nag-activity na pod mo sa inyong teaching art nga kanang sa points. Wala pa. Wala pa mo nag-activity kanang related sa points. Mhm. Because back then, ang gihimo sa akong mga students kay pag activity na mo sa point kani nga lesson, ang ilaha di ang gi-submit kay kato ilang gihimo sa teaching art. So maro sad. Okay?
But here, sa point, this one is an example of Pointillism. It is a style of painting made famous by the French artist Georges Seurat in the late 19th century. He and others in the Pointillist group created paintings by juxtaposing points. When you say juxtaposing, kana bitawng magtapad mo og point siya, same siya nga point pero lahi iyang colors or dots of color that optically mix to form lines, shapes, and forms within a composition. So, if you can see the painting, wala siya lines. Tama? But makita na to ang ilahang boundaries. Okay? Just by looking at the different colors of points. So later on, you're going to make an activity nga pareha po koan. Pareha siya og design. Okay? Definitions and qualities of line. When you put two or more points together, you create a line. And a line can be defined as a point in motion. So, pag mag-draw ta og line, di ba mura siya og daghan nga point nga dikit-dikit? That's why it's called point in motion. There are many different types of lines, all characterized by their length being greater than their width. Lines can also be static or dynamic depending on how the artist chooses to use them. Okay, they help determine the motion, direction, and energy in a work of art. And we see line all around us in our daily lives, telephone wires, tree branches, jet rails, or contrails, and winding roads are just a few examples. Okay, so these are examples of different types of lines. First is we have the expressive lines. When you say expressive, these are lines nga kanang ga-create sila og motion or expressions or emotions, just like this one, A Starry Night by Vincent van Gogh, 1889, oil on canvas. Okay? Familiar ba tatanan ani nga painting? Dili. Familiar, ma'am. Familiar, no? How about the story? Familiar po the story or dili kaayo? Long Ang Starry Night, painting ra, ma'am. ma'am. Ang painting. Okay. Story sa painting. Unsa may story sa iyahang okay. Familiar lang sa painting pero dili familiar sa story. Okay. This one was drawn by Vincent katong hospitalized siya. Dili kanang bedridden di ay kanang duol na gyud siya nga mamatay. And then unfortunately ang kani nga painting kay nasikat siya after na sa iyahang death. Oo, so this is a sad one, no? But later on kina kuan na-appreciate siya sa mga artist after few years after sa iyahang death. So for expressive lines, again these lines create motion, feelings or emotions. Okay, murag curvy siya nga nay pagka-round. Oo, murag naay mga straight pero gamay ra gyud kaayo. Okay? But mostly round ang lines. This is also an example of outline or contour line. When we say outline, di ba kanang boundaries lang yun? Or kanang outline yun siya. Nasa pinaka-edge. Okay? This is the simplest of these lines. It creates a path around the edge of a shape. In fact, outlines define shapes. Dili siya necessary nga straight or curve. Okay? As long as naa siya sa edge sa isa ka drawing or shape. This one is cross contour line. It follow paths across a shape to delineate differences in surface features. It gives flat shapes a sense of form, the illusion of three dimensions, and can also be used to create shading. Ang difference sa cross contour line o contour contour is kani siya is sa edge lang gid ni siya. But kaning next, kaning cross contour line is maka-create mo og shading sa edge. Okay, parehas aning naa sa lower part nga naay mga shading gamay. Maka-create pud mo og three dimensions nga illusion. Pareha bitaw anang mga kanang bitaw sa inyohang
art nga mag-draw mo og shade sa mga letters, cross contour gihapon na siya. Okay, and this one is an example of a hatch line. This is repeated at short intervals in generally one direction. So kung katong ganina is light lang siya, nag-create lang siya og shading, kani is daghan na gyud. Okay? Repeated pod ang iyahang lines. It gives shading and visual texture to the surface of an object. Okay, and next we have the cross-hatch line. It provides additional tone and texture, can be oriented in any direction. Multiple layers of cross-hatch lines can give rich and varied texture to objects by manipulating the pressure of the drawing tool to create a large range of values. So sa cross-hatch lines, kung ani siya, na ay mga darker tones, na ay mga lighter tones, dili siya limited to shading only. Okay? So hatch line is mura siya daghan nga cross contour. But when you see this one, mura siya og kanang final na gyud nga touch sa inyong drawing. Okay? Any questions? Klaro ba ang four types sa lines? Or medyo confusing? Mhm. Ido nga na lugar nag-apply. Ay, sakto. Ay Mm-mm. siya, ma'am. Ang inyuhang activity kay mag-drawing og isa ka image kada isa ka line. Pero dapat same ra ha, pareha aning kamot bitaw. Nga kani kay outline lang, and next dayon kay naa siya gamay nga shading. Next dayon kay daghan na siya nga shading. Next is katong final na gyud. Nga murag each line or each outline kay naa siya cross hatch line. Questions or wala na? Kani nga activity is simple raman kay same raman ang image nga inyohang gamiton. Okay? So, if you're going to decide nga kuan hand ra inyohang i-draw, pwede ra pod. Okay? But not this one ha nga naa sa atong PowerPoint. Pwede siya lahi-lahi nga position sa hands or pwede siya lahi nga object. Pwede siya dili body parts. Okay? As long as ma-apply ninyo ang types of lines. Okay, so that's for your first activity. Ang next dayon is katong point. Kana sa pinaka-first. Okay? But kani lang siya, ang tricky lang ani is you are not allowed to use lines. Okay? Point lang yun. So you can use colors sa inyuhang activity or unsa inyuhang coloring materials nga available. Okay, so duha inyong ipas. Ang inyong himuon is pwede ra ninyo picturean ang inyong bond paper dayon. Submit sa Google Classroom. Kanang katong sketch, ma'am. Isa Mm. ra siya ka bond paper tanan, ma'am, or laylay nga bond paper. Depende kung paigo siya sa isa ka bond paper. Pwede ra pod mo magduha ka bond paper. Mm. Kaning point, ma'am, pwede crayon, ma'am, ito Mm. tuslok. Pwede. Basta kay dili mo pwede mag-create og lines. Point lang gyud. Okay, pareha bitaw ana, nagamit lang siya og lahi-lahi nga color para mura siya naka-create og lines. Okay? Pero ang kani siyang point nga activity kay separate ni siya nga paper ha, dili siya i-mix atong sa lines. Ang kanang point nga activity ma'am pwede pud ballpen gamiton ani ma'am nga laylay color. Pwede na ballpen, pero basig mahutdan og ink imuhang ballpen. Pero depende ra pod sa imuha. Pwede pod siya color pen, basta kay maklaro ang inyuhang activity. Or Sa size pastels, sa bond paper, ma'am. any size. Any questions? Kanang among ara nga design among kan ma'am among ihimuon. Inyuha ra nga design, not necessary kani.
kay murag kani siya kay mga pang kung ano ni siya nga level, pang professionals. Lisod Basig ka ma ano. ma'am, Ang Oo. theory lisod ka. Basig manglapas na mo sa perfect score. Ay, ang gamit ana ma'am nas lagi mo. Kani siya kay dili ko sure kung unsa iyahang gamit. Wala siya og dili pud siya oil painting kay ang oil painting man gud magkatag-katag. So basig lahi nga coloring materials. Yung crayon sad ma'am. Pang mga crayons Hmm. ma'am. Pwede ra Pahawon crayons. para matutuldok. Oo, Tanawon or para magamit mo og pwede ra pod ang technique lang gyud ani pag mag-draw mo og ingani nga style is magamit mo og kanang light ug dark nga colors sa kanang mga edges na para maklaro bitaw ang boundaries. Pareha ana niya naggamit siya og light yellow against kanang darker nga murag blue nga color or violet para naka-create siya og kanang edge niya. Kaning diri dapit sa likod, diri dapit sa iyahang jaw, diri sa iyang hair, oh. Light versus dark nga color iyahang gigamit. Any Nas na question? ipasa ma'am. Ang deadline is next week gihapon, same ra sa ato uban activity. Wala na questions? Okay, none. Your grades will be given to you probably this afternoon or tomorrow. Pero para sure, tomorrow na lang i-check. Okay, para idungan na ako sa kung isa ka section. So that's it for today and see you again next week. bye Okay ma'am. ma'am, bye. Bye. Thank you Bye ma'am. Thank ma'am. you Thank you ma'am. Bye ma'am. ma'am. Thank you po. Bye.